दोस्तों, क्या आप जानते हैं कहाँ और कब से हुई किस करने की शुरुआत और क्यों आता है किस करने में इतना मज़ा? बताएंगे आपको आज की वीडियो में। कोरिया में लड़कियां शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनके साथ ऐसा क्या होता है, जानकर रो पड़ेंगे आप। और दोस्तों, क्या आप उस दरख्त के बारे में जानते हैं जहाँ लड़कियों जैसा फल उगता है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, केले का दरख्त एक ऐसा दरख्त होता है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फल देता है। आप में से बहुत से लोग इस बात पर एग्री नहीं होंगे, लेकिन जो भी केले के दरख्त नेचुरल वे से उगते हैं उन पर सिर्फ एक ही बार फल उगता है। आजकल केले के दरख्तों को उगाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केले का दरख्त हर साल ही फल देता है। लेकिन नेचुरल तरीके से उगाने वाले केले का दरख्त सिर्फ एक ही बार फल देने के बाद मर जाते हैं और बाद में दरख्तों को काट दिया जाता है। मुख्तलिफ जगह के केले दरख्तों को काट कर नदियों में फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये मछलियों के लिए बहुत ही मुफीद माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या लड़कियां भी दरख्तों पर उग सकती हैं? इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल है। आपने आज तक मुख्तलिफ किस्म के फूल तो देखे होंगे, मगर थाईलैंड में उगने वाला ये फूल बहुत ही अनोखा है। थाईलैंड के जंगलों में नीरापुल ट्री बहुत ही फेमस है, जिसके ऊपर गर्ल्स के शेप के फूल उगते हैं। ये फूल बिल्कुल औरतों की स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं। थाईलैंड के अलावा ये श्रीलंका और इंडिया के हिमालय पर भी ये दरख्त मौजूद होते हैं। और अगर आप थाईलैंड जाएं तो इन फूलों को देखना मत भूलिएगा। और ये फूल 20 सालों में एक ही बार उगते हैं। फैक्ट नंबर 3, किस करना आज के दौर में प्यार जिताने का तरीका माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते कि किस करने का आगाज कहां से हुआ था? बहुत से लोग इस चीज को नेचुरल मानते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि ये कदीम लोगों से सीखने को मिला। किस करने से तकरीबन 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये जेनेटिक तौर पर भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। और किस करते हुए दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से किस करना अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर आपको चिकन खाने का बहुत ही शौक है तो फिर आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप नकली चिकन खा रहे हो या असली। सुनने में ये आपको बहुत ही अजीब लगा होगा, लेकिन आजकल पोल्ट्री फार्म में नकली मुर्गी ही बनाई जाती है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को 2 माह में तैयार किया जाता है, जो कि बाय नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल नामुमकिन है। और इस तरह चिकन को ग्रो करने के लिए पोल्ट्री फार्म अलग अलग मेडिसिन और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक मुर्गी को नेचुरल वे से बहुत ही लंबा वक्त लगता है और यही पोल्ट्री फार्म वाले किसी भी चिकन को 2 माह में बड़ा कर देते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और इसको हम फेक चिकन भी कहें तो गलत ना होगा। इसका ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से बालों का सफेद होना, कमजोरी होना, जल्दी बुढ़ापन आना और मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, कोरिया में पिछले कुछ सालों में कुंवारी लड़कियों की मां बनने की दर्द भरी कहानी सामने आ रही है, जहां पर लड़कियां कम उम्र में ही मां बन जाती हैं और ये बात अपनी फैमिली से छुपाती हैं। और इसके लिए यही लड़कियां घर से भाग जाने का फैसला करती हैं। और अब ऐसी लड़कियों का एक अदास ही बन चुकी है, जिसमें बहुत सी लड़कियां शेल्टर में रहती हैं और लड़कियां इसके बारे में कंफ्यूज रहती हैं कि वो बच्चा अपने पास ही रखें या किसी को दे दें। 9 माह तक जिस माँ ने अपने बच्चे को पाला हो उसको किसी और को दे देना बिल्कुल आसान नहीं होता। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कोरिया में इन शेल्टर प्लेसेस पर ये लड़कियां बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही अकेले उठाती हैं। बच्चों के बड़े होने के बाद उनको ये पता नहीं होता कि उनके असली माँ बाप कौन है। इस तरह का कल्चर कोरिया के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मीम्स में आपने इस पिक्चर को बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इस पिक्चर को मीम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते कि असल में ये पिक्चर किसकी है? दोस्तों, ये पिक्चर यो मिंग की है, जो कि बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ये चाइना के प्लेयर हैं। इनकी हाइट नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही हंसमुख इंसान है। बास्केटबॉल के मैच के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब ये किसी बात पर हंस पड़े और तभी इनका ये स्क्रीनशॉट लेके किसी ने मीम में इस्तेमाल कर दिया और इसके बाद तो ये ट्रेंड बन गया और हर कोई मीम्स में इनका फेस इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों, ये बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, दुबई के समंदर में मौजूद पाम जुमेरा आइलैंड आज दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाम जुमेरा आइलैंड को बनाया जा रहा था तब इंजीनियर्स ने कहा था कि इस आइलैंड को बनाने के लिए ऐसे पत्थरों का
استعمال کیا جائے گا جو کہ سالوں تک پانی کا پریشر کو برداشت کر سکیں گے۔ اس کے بعد الگ الگ پتھروں کے سیمپلز جہاں لگائے گئے پر کسی بھی جگہ کے پتھر سلیکٹ نہیں کیا جا سکے کیونکہ کہیں بھی اس طرح کے پتھر نہیں ملے جو کہ سالوں تک پانی کے پریشر کو آسانی سے برداشت کر سکیں۔ اور پھر مدھیہ پردیش کی سائٹ سے پتھروں کو بھیجا گیا جس کو انجینئرز نے سلیکٹ کر لیا، اور آج جو پام جمیرہ آئلینڈ تیار کیا گیا ہے وہ انہی پتھروں سے تیار کیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو سال 2019 سے آئی بیماری سے آج کل ماسک اتنا ضروری ہو گیا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، پر کچھ لوگوں کو ماسک لگانے میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ساؤتھ کوریا نے ایسے ماسک کو بنا کر تیار کیا ہے جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ساؤتھ کوریا کی ایک کمپنی نے ایسا ماسک بنا کے تیار کیا ہے جس کو منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چھوٹا سا ماسک صرف اور صرف ناک کے لیے بنایا گیا ہے جس سے استعمال کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی اس کمپنی نے اس ماسک کا نام کوشک رکھا ہے، اور دوستو یہ ماسک انفولڈ ہو کے نارمل ماسک کی طرح بند ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ بات ہے، اور یہ باقی ماسک کے مقابلے میں بہت ہی ایڈوانس ہے۔ فیکٹ نمبر 9، دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر خود پر یقین ہو تو ناممکن سی چیز کو بھی ممکن کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے ویتنام کے رہنے والے اس ڈیک جون نے، جن کو بیٹ مین میں نظر آنے والی کار بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کار کو بنانے کے بارے میں سوچ لیا، جبکہ اس کار کو بنانا بالکل آسان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور 10 ماہ کی محنت کے بعد ایک بہترین کار بنا کر تیار کی جس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے کسی پروفیشنل نے اس کو بنایا ہو، اور اس کی کار کو صرف اس انسان نے $22,000 میں تیار کیا تھا جو کہ دیکھنے میں بالکل لگژری کار ہے۔ فیکٹ نمبر 10، دوستو کیا آپ جانتے کہ 1989 سے 2009 تک جرمنی میں تقریباً 2000 سکولز بند رہے تھے۔ دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سکول شاید اس لیے بند رہے ہوں گے کیونکہ ان کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں ملی ہوگی، تو دوستو آپ بالکل غلط ہیں۔ دوستو ایکچولی یہ سکول اس لیے بند رہے تھے کیونکہ جرمنی میں بچوں کی بہت ہی کمی تھی، اور سکول تو موجود تھے پر یہاں کوئی بھی بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے یہ سکول بننے کے باوجود بھی بند رہے تھے، جو کہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے۔ اور یہاں پاکستان میں سکول کی تعداد آپ کو بہت ہی کم اور بچوں کی تعداد آپ کو بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو ایپل تو آپ سب نے ضرور کھایا ہوگا جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سیب کا رنگ ہمیشہ ہی لال ہوتا ہے، پر دوستو کیا آپ جانتے کہ دنیا میں ایک ایسا سیب بھی ہے جس کا رنگ سرخ نہیں بلکہ کالا ہوتا ہے؟ یہ سیب کا درخت تبت میں موجود ہوتا ہے جو کہ بلیک ڈائمنڈ ایپل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی کم تعداد میں موجود ہے، اور کالا سیب دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اسی لیے اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے کہ یہ سیب شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس کی اسی خوبی کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور نارمل پرسن اس کو خرید بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دی اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔